এদিক দিয়ে নেওয়া যাবে? এদিক দিয়ে নেওয়া যাবে? जब बाहर गेट के गए तो पूरी गेट 2 नंबर जाम थी जिससे टीम निकलती है। फिर मैंने दौड़कर गेट नंबर 1 से एग्जिट किए। एग्जिट करने के बाद लोग जश्न मना रहे थे, तो जश्न छोड़कर सब দ্বিতীয় मेरे ওয়ানডে पीछे ম্যাচে भागे। ভারত হারার পর और আমি मेरी যখন सामान মাঠ थी, থেকে वो বের सामने হচ্ছিলাম তখন 2 নম্বর बाबू গেটে অনেক अली ভিড় सैलून ছিল। में। পরে আমি तो 1 নম্বর सैलून গেট में থেকে मैं যখন गया বের হচ্ছিলাম अपने बैग তখন लाने के সেখানে लिए। অনেক तो বাংলাদেশি सैलून में সমর্থক अंदर উৎসব जाकर उन्होंने করছিল। शटर তখন गिरा दी। কিছু লোক আমার পিছু 10 নেয় मिनट तक मैं এবং अंदर আমাকে रहा। উদ্দেশ্য फिर 2 করে पुलिस आए। মওকা মওকা वो ও पुलिस ভুয়া की বলে বিভিন্ন वजह অঙ্গভঙ্গি से করে। मैं সেখান सेफ्टी থেকে से আমি आया। বেরিয়ে পাশে और একটি जब 2 দোকানে नंबर রাখা गेट আমি पे आए আমার तो एक ব্যাগটি सीएनजी আনতে थी। গেলে सीएनजी में সেখানেও অনেক बैठाने के বাংলাদেশি बाद সমর্থকরা सिपाही আসে। ने मुझे তবে सीएनजी में কোনো बैठाया। বাংলাদেশি सीएनजी में আমার बैठाने গায়ে के হাত बाद দেয়া বা उन्होंने কোনো হামলার ঘটনা रोड़ा এখানে मारे ঘটেনি। पत्थर ভারতীয় और গণমাধ্যমগুলো स्टिक যা से প্রচার করছে उसकी তা আমি ऑटो যা में বলেছি मारे, তার চেয়ে जिसके অনেক कारण বাড়িয়ে তারা ऑटो বলছে। उनका डैमेज পরে हुआ। পুলিশ और এসে जब আমাকে मुझे একটি সিএনজিতে করে আমার হোটেলে ऐसा मैं পৌঁছে कोई দেয়। किसी चैनल के साथ बात ही नहीं हुई कि हमला होने की बात ही न बोले। वो धक्का दिया, धक्का देने के बाद पूरी पब्लिक हम पे टूटा। फिर पुलिस मुझे सेफ्टी से सीएनजी में बैठाया।